सुप्रभात दर्शक बंधु इंग्राजी नववर्ष 2026 आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। हाफी न्यू इयर। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। मार्च 31 जाए बढ़िला प्रदूषण सर्टिफिकेट अवधि एप्रिल 1 रु नियाजिबो एक्शन। गाड़ी चालकों पर खुशी खबर प्रदूषण सर्टिफिकेट जांच नहीं लोकों को मिलेला आश्वस्ति। पीयूसीसी अवधि सीमा मार्च 31 पर्यंत वृद्धि कले सरकार। यापर अर्थात 1 एप्रिल रु पीयूसीसी सर्टिफिकेट नथिले सरकार नेबे एक्शन। एने सूचना देले परिवहन मंत्री विभूति जेना। लोकों असुविधा को देखि एही निष्पत्ति नैथिबा कहिसंती परिवहन मंत्री। मार्च 31 सुधा प्रदूषण प्रमाणपत्र कराई नेबाकू कहले विभूति जेना। अनियमितता को देखि 42 टेस्टिंग सेंटर लाइसेंस रद्द होइछि। अधिकरू अधिक टेस्टिंग सेंटर खोलिबाकू आह्वान करुछु। जो माने टेस्टिंग सेंटर पई आवेदन करिवे सेमानकू अग्राधिकार दियाजिबो। यासह ग्रीन स्टिकर बाध्यतामूलक नुहे बोली परिवहन मंत्री सूचना दैछन्ती। किंतु लगाइले जांच पई सुविधा हेबो। जो माने पीयूसीसी करि सारिछन्ती सेमाने स्टिकर आरटीओ रु पाइबे बोली कहछन्ती परिवहन मंत्री। परिवहन विभाग पक्षरु एही स्टिकर जोगाई दियाजिबो। एप्रिल 1 रु प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले हेबो दृढ़ कार्यानुष्ठान। वर्षर शेष दिन में 14,000 कमिला रूपा मूल्य गोल्ड रेट भी खसिला। वर्षर शेष दिन अर्थात डिसेम्बर 31 तारिख बुधवार दिन सुना एवं रूपा दर में एक बड़ परिवर्तन घटी। गत किछि दिनर तीव्र वृद्धि पर मूल्यवान धातुर दर हठात ह्रास पाई। विशेषकर रूपा हठात तार चमक कमाई। गोटे दिन में प्रति किलोग्राम 14,000 टंका ह्रास पाई। रूपा दुर्बल विश्व संकेत और रेकर्ड स्तर को पहुंचवा पर निवेशक मानक द्वारा लाभ बुकिंग बाजार धारा परिवर्तन करथिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रे रूपा फ्यूचर्स बुधवार दिन गुरुत्वपूर्ण अस्थिरता देखा मिलता। तथापि निवेशक माने शीघ्र लाभ बुकिंग करने आरंभ करते जहाँफल मूल्य ह्रास पाइथिला। दिनर कारबार समय रूपा 14,000 टंकारु अधिक ह्रास पाई सर्वनिम्न किलोग्राम 2,35,814 टंकार पहुंचीला। यार अर्थ होछि रूपा यार रेकर्ड सर्वोच्च सीमारू प्राय 21,000 टंका ह्रास पाइथिला। तेबे सुना मूल्य रे मध्य ह्रास देखा मिलता। 31 डिसेम्बर सकाळे भुवनेश्वर 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम को 1,35,880 टंका को ह्रास पाइथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम पिछा 1,24,550 टंका पहुंचीला। सेभली दिल्ली रे 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम को 1,36,340 टंका को ह्रास पाइथिला। मुंबई रे यह प्रति 10 ग्राम को 1,36,190 टंका रेकर्ड करा जायतिला। श्रीमंदिर कैलेंडर रे विभ्राट अभियोग परे बिक्री बंद। विवाद परे बंद हैला कैलेंडर बिक्री। श्रीमंदिर प्रशासन सूचना केन्द्र रे आउ मिलुनी कैलेंडर। भयंकर त्रुटि थिबा नै होइथिला अभियोग। रथ यात्रार एक फटोरे जगन्नाथ और बलभद्र को भूल स्थान रे चित्रित करा जायथिबा नै उठिथिला प्रश्न। 2026 कैलेंडर रे श्रीमंदिर प्रशासन गुरुतर त्रुटि सभी को चकित करिछि। कैलेंडर रे महाप्रभुंकर जो चित्र स्थान पई सेथिरे गुरुतर त्रुटि थिबा देखा मिलता। कैलेंडर रे जगन्नाथଙ୍କ स्थान रे बलभद्र और बलभद्रଙ୍କ स्थान रे महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ चित्र रहिथिबा एक फोटो को श्रीमंदिर प्रशासन कैलेंडर 2026 रे स्थान दिया जायतिला। सेहिभଳି रथयात्रार एक फोटो मध्य कैलेंडर रे रहिथिबा बेले सेथिरे मध्य त्रुटि देखा मिलता। प्रथमे सुभद्राଙ୍କ रथ परे जगन्नाथଙ୍କର रथ एवं शेष में श्री बलभद्रଙ୍କ रथ टणा जाउथबार संपर्कित चित्र एक फोटो मध्य कैलेंडर रे स्थान पाइथिला। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु प्रकाशित 2026 कैलेंडर रे एभଳି त्रुटि को जगन्नाथ प्रेमी और श्रीमंदिर सेवायत समालोचना करिसेंती। कैलेंडर छपा हेबा पूर्वरु कहा परामर्श रे श्रीमंदिर प्रशासन एभଳି त्रुटिपूर्ण फोटो कैलेंडर रे स्थान देछि ताकु नै सेवायत माने प्रश्न उठाइथिले। जगन्नाथ संस्कृति को विकृत करुवा अनुष्ठान और व्यक्तिविशेष विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु निष्पत्ति होइथिबा बेले खुद श्रीमंदिर प्रशासन याकु उल्लंघन करबा साधारण रे चर्चार विषय होइछि। तुरंत ही त्रुटिपूर्ण कैलेंडर को श्रीमंदिर प्रशासन प्रत्याहार करनेबाकू दाबी जोर धरिबा परे बंद होइथिला बिक्री। नुआ वर्षरु नुआ नियम। आधार पैन लिंक कराई नथिले भोगी पारंती बड़ असुविधा।
ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ 10 ନୂଆ ନିୟମ। କେବଳ ନୂଆ ବର୍ଷ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା, ଯାହାକି ସରିଯାଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରାଇ ନଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ବା ଅଚଳ ହୋଇଯିବ। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଅକାମୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଇଟିଆର୍ ରିଫଣ୍ଡ, ରସିଦ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପରି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର କମିବ। ପ୍ରତି ମାସ ପରି 1 ଜାନୁଆରୀରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଏଲ୍ପିଜି ବା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼ୁଛି କି କମୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ବଢ଼ିବ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ଦାମ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ବା ଇଭିଏସ୍ଏନ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଫ୍ଲ୍ୟୁ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ବିମାନ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ତେବେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଟିକେଟ୍ ଦର ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ରନ୍ଧନଶାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନିୟମ ଓ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ ବି ବଦଳିବ। ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ସହାୟତା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଜାନୁଆରୀରେ 16 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହିସବୁ ନିୟମରେ ହୋଇପାରିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 2026 କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ? 2026 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର ନେଇ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ଦେଶରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମାସିକ ଦରମାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କେବଳ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ଦୈନିକ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ହରିୟାଣା ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦୈନିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଉପରେ ସମଗ୍ର ଖେଳ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରାୟ 2.15 ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ତେବେ ଦରମା ପ୍ରାୟ 20ରୁ 35% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ରହିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ତେବେ ଦରମାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ଭୋଜିଭାତ ଖାଇ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବେଲଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର କଲୋନୀରେ ଏକ ଭୋଜିଭାତ ଖାଇ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କେସିଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବେଲଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର କଲୋନୀପଡ଼ାର ସୁଭାଷ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭୋଜିଭାତ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲୋକଙ୍କ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସୁଶାନ୍ତ ବାଗ ବେଲଖଣ୍ଡି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚି ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରିବାରୁ ଲୋକେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା, ଏମ୍ ରାମପୁର ଓ କେସିଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବେଲଖଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ଫେରି ଆସିଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂରେ ବେଲଖଣ୍ଡି ସରପଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସିଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ 12 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଚାଉଳ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇକେୱାଇସି। ତେବେ ଯଦି ଏହି କାମ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରାଇନାହାନ୍ତି 13 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ। ପୂର୍ବରୁ
ଏକାଧିକ ବାର ଇକେୱାଇସି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାସନ କାର୍ଡର ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବାର ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଇକେୱାଇସି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ରାସନ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଥର ଅବଧି ବଢ଼ିବ ବା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଅଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନି। ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନଥିବା ତାଲିକାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବନିମ୍ନ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 15 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ 15.33 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ 6.39 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିବା ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଆଇନ ଭାବେ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ମୃତକ ଓ କରଦାତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପେନକିଲର ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ଏହି ଔଷଧକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧ ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 100 ମିଗ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଧାରଣ କରିଥିବା ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ଟାବଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଔଷଧ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ଆଇନ 1940ର ଧାରା 26 ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଔଷଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବଜାରରେ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ନିମସୁଲାଇଡ୍ର 100 ମିଗ୍ରାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ମଣିଷ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଏକ ଅଣ-ଷ୍ଟେରଏଡାଲ୍ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲେମେଟରି ଔଷଧ ବା NSAID, ଯାହା ଯକୃତ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଔଷଧର ବିଷାକ୍ତତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରି ବୋର୍ଡର ପରାମର୍ଶ ପରେ ସରକାର ଏହି ଔଷଧକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିମସୁଲାଇଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲବଲ କରିବ କୁହୁଡ଼ି, 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି କିଛିଦିନ ଲାଗି ରହିବ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କନ୍ଧମାଳକୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଅଧିକ ଦୂର ଯାଏ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ସତର୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 12ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4.3 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଉଦୟଗିରି ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ପାଲଟିଥିଲା। ମିଶନ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଶାହାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଆରଏସଏସ୍ ସହ ମିଶି କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ରଣନୀତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ 3 ଦିନିଆ କୋଲକାତା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବଳତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସିଧାସଳଖ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମତୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏଜେଣ୍ଡା, ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ରାଜନୀତିକୁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଆରଏସ୍ଏସ୍ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶାହା କେଶବ ଭବନ ଗସ୍ତ କରି ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଡକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଶାହା ଇସ୍କନ, ବେଲୁର ମଠ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାସଭବନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବନା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଜେଲରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଜେପି ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନୀ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ଭତ୍ତା ରାଶି 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିସହିତ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
सरकार कहते जे देश में बढ़ुवा समस्त सामग्रीर महंगा को लक्ष्य रखी हिताधिकारी जीवनयापन को सहज और सरल करने निष्पत्ति नि वृद्धि पाई टंका डीबीटी माध्यम समस्त हिताधिकारी अकाउंट को जीव बोली सरकार सूचना देछंती। सुभद्रा एका बेलके मिल 10,000 टंका। सुभद्रारे जोड़ी होइछन्ति नुआ 17 लक्षरू अधिक हिताधिकारी। सरजमीन तदंत पर 17 लक्षरू ऊर्ध्व महिला सामिल होइतिबा नै सूचना देथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सेबळी 21 वर्ष होइतिबा हिताधिकारी माने आपे आपे सुभद्रा योजना रे जोड़ी होछन्ति। एबे 1,03,89,801 जन महिला प्रथम और द्वितीय किस्ती पाइथिबा बेले 97,51,479 जन महिला तृतीय किस्ती टंका पाइ सारिछन्ति। सेबळी चतुर्थ किस्ती टंका को नहीं चर्चा जोर धरी बेले मार्च 8 अंतर्जातीय महिला दिवस रे एकाथरके 2टी किस्तीर टंका पाइबे नुआ सुभद्रा हिताधिकारी माने बोली सूचना देछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे नुआ वर्ष रे नुआ हिताधिकारी को भेटी देबे राज्य सरकार। सुभद्रा योजना रे नुआ करी जोड़ी होइतबा 17 लाख महिला को एका बेलके मिलिबो 10,000 टंका अर्थात 2टी किस्तीर टंका देबे मोहन सरकार। सेबेली पुराना हिताधिकारी माने मध्य सुभद्रार चतुर्थ किस्ती टंका पाई परिबे। तेबे चतुर्थ किस्ती रे 5,000 टंका पुराना हिताधिकारी पाइबा बेले नुआ हिताधिकारी 10,000 टंका पाई परिबे। घरे झियो थिले आसिला खुशी खबर मिलिबो 5 लाख टंका। केंद्र सरकार पक्षरु अनेक प्रकार योजना कार्यकारी होउछि जहाँकि साधारण लोकंको पई बेस लाभदायी साब्यस्त होछि। सेहि भली सरकारंकर एक योजना होउछि सुकन्या समृद्धि योजना जहाँकि कन्या संतानक सुरक्षित भविष्य को दृष्टि रखी प्रणयन करा जायछि। तेबे वर्तमान एही स्कीम रे सरकारंक पक्षरु मिलुतबा 8% लाभांश को वृद्धि करी 8.2% करा जायछि। एही स्कीम रे आपण 15 वर्ष पर्यंत झियो ना रे बैंक रे एक अकाउंट खोली टंका जमा करें। वर्ष को 250 टंकार आरंभ करी आपण 1.5 लाख टंका पर्यंत निवेश करें। जदि आपण एही स्कीम रे मासिक 1,000 टंका 15 वर्ष पई निवेश करते तेबे आपण 1,80,000 टंका जमा करी 21 वर्ष पर 5 लाख टंका पाई परिबे। तेणु तुरंत एही सुकन्या समृद्धि योजना रे निवेश करंतु एवं यार लाभ उठातु जहाँकि एक कन्या संतानर सुरक्षित भविष्य तार उज्जवल भविष्य जेपरिक पाठपढ़ा विवाह आदि कार्य बेस सहायक हेबो। बिना सुधरे 20 लाख टंका पर्यंत लोन देबे सरकार। बिना सुधरे मिलिबो 20 लाख टंका पर्यंत ऋण। एही ऋण देबे सरकार। तेबे केमिति पाइबे ऋण एवं काहाकू मिलिबो एही लोन आसंतु जानिबा। तेबे जदि आपण जने उद्योगी किंतु टंका अभाव आपणकर व्यवसाय को वृद्धि करि पारुनांते ताहले व्यस्त होबार कोनोसी आवश्यकता नाही कारण आपण ऋण पाई पारुनथिले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपणको सहाय्य करिवो। यह भारत सरकारंकर एक योजना जहाँ माध्यम छोट व्यवसायी को ऋण प्रदान करा जाय थाए। तेबे पीएम मुद्रा योजना होची एक प्रकारर अण बैंकिंग आर्थिक कंपनी योजना। यह बैंक एमएफआई क्षुद्र आर्थिक बैंक एवं अन्यान्य एनबीएफसी गुड़ी को पांठि प्रदान करे जो माने छोट व्यवसायी को ऋण प्रदान करथांती। एही उपाय रे जो क्षुद्र उद्योगों को टंकार आवश्यकता अछि से माने ऋण पाई परिबे। तेबे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 4टी भाग रे तार ऋण प्रदान करथाए। शिशु मुद्रा लोन, किशोर मुद्रा लोन, तरुण मुद्रा लोन एवं तरुण प्लस मुद्रा लोन। तेबे शिशु मुद्रा लोन रे आपण 50,000 टंका पर्यंत ऋण पाई परिबे। से बळे किशोर मुद्रा लोन रे आपण 50,000 रु 5 लाख, तरुण मुद्रा लोन रे 5 लाख रु 10 लाख एवं तरुण प्लस मुद्रा लोन रे आपण 10 लाख रु 20 लाख टंका पर्यंत ऋण नै परिबे। एही लोन छोट दुकानी, गृह व्यवसायी, महिला चाषी, पशुपालन चाषी, छोट कारीगर, स्टार्टअप इत्यादि को मिलथाए। केवल प्रति मासरे सुध मिलिबो 5,550 टंका। जानतु पोस्ट ऑफिस रो एही दमदार स्कीम विषय। पोस्ट ऑफिस रो एक दमदार स्कीम रही जार ना होची MIS योजना। एही योजना अधीन आपण को पुनरावृत्ति निवेश करने को पड़ो ना। थरे आपण निवेश कले आपण को मासिक आय करने आरंभ करेंगे। पोस्ट ऑफिस एही योजना अधीन 7.4% पर्यंत वार्षिक सुध
प्रदान करे जहाँ सीधासलख आपणक बैंक अकाउंट को स्थानांतरित हुए। आपण एही टंका को आपणक अकाउंट रे रखि परिबे किंबा आवश्यक हेले उठाई परिबे। तेबे एही योजना रे आपण मात्र 1000 टंका देई एक बैंक अकाउंट खोली परिबे। गोटिए अकाउंट पई सर्वाधिक निवेश सीमा 9 लाख टंका रहितिबा बेले मिलित अकाउंट पई सर्वाधिक निवेश सीमा 15 लाख धार्य करा जायछि। एक मिलित अकाउंट रे आपण सर्वाधिक 3 जण लोक जोग देई परिबे। जदि आपण गोटे अकाउंट रे 9 लाख रो एककालीन निवेश करंती तेबे आपण 5 वर्ष पई प्रति मास रे 5550 टंकार एक स्थिर सुध हार पाइबे। एही राशि सीधासलख आपणक बैंक अकाउंट रे जमा हुए एवं मासिक आयर एक निर्भरयोग्य उत्स हो जाए। एही मानक अकाउंट को आसीबनी पीएम किसान निधि योजनार 22तम किस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देशर लक्ष लक्ष चाषी एक गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रमाणित होछि। एही योजना अधीन रे चाषी मानकु सेमानकर चाष आवश्यकता जेपरिक बिहन सार कीटनाशक औषध एवं अन्यान्य खर्च पूरण करिबारे सहाय्य करिबा पई प्रतिवर्ष 3टी किस्ती रे 6000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जाय। चाषी माने प्रत्येक थर एही किस्ती प्रदान पई उत्साहर सहित अपेक्षा करंती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती संपर्क रे पुणी थरे आलोचना जोर धरिछि। नूतन वर्ष 2026 आरंभ अर्थात आज नूतन वर्ष 2026 आरंभ होछि जहाँकि चाषी माने खुशी खबर पाइबे बोली आशा करा जाउछि। पूर्व 21तम किस्ती 19 नवेम्बर 2025 रे जारी होइतिबा बेले देशर 9 कोटी अधिक चाषी बैंक अकाउंट को सीधासलख 2000 टंका स्थानांतर करा जायतिला। सेबेठारु चाषी माने परवर्ती किस्तीर तारीख जानिबाकू आग्रही अछंती। जदिओ सरकार ए पर्यंत 22तम किस्ती पई कोनोसी सरकारी तारीख घोषणा करि नाहंती तेबे जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सरकार फेब्रुआरी 2026 शेष सुधा परवर्ती किस्ती जारी करि पारंती। जदि यह हुए तेबे यह चाषी एक बड़ आश्वस्ति हम। हेले यह जानिबा मध्य गुरुत्वपूर्ण जे केउ चाषी माने 22तम किस्ती पाइबे नाही जहाद्वारा सेमाने समय मध्य आवश्यक परिवर्तन करिपारिबे। तेबे सरकार पूर्वरु स्पष्ट करिसेंति जे जदि जणे चाषी एही योजना अनुसार आवश्यक शर्तावली पूरण करिबारे विफल हुअंती तेबे सेमानकर किस्ती को रोकी दिया जाय पारे। तेबे सेही सबु कौन रही शर्तावली आसतु जानिबा। प्रथमे होची ई-केवाईसी पूरा न होइतिले आसीबनी टंका, बैंक अकाउंट रे आधार लिंक नथिले पीएम किसान टंका मिली न पारे, बैंक विवरणी भूल थिले टंका देई न पारंती सरकार, हिताधिकारी तालिकारु आपणक ना जदि कटि जाइतिबो ताहाले आपण मध्य पीएम किसान टंका पाई परिबे नाही, चाषी पंजीकरण अभाव होइतिले मध्य टंका मिलिबो नाही, आपणक ना एवं स्थिति जांच करिबा पई pmkisan.gov.in वेबसाइट परिदर्शन करी आपण आपणकर स्थिति जांच करि परिबे। एही योजना रे खाता को आसुछि 1500 टंका। केंद्र सरकार पक्षर अनेक गुड़िए योजना कार्यकारी होछि। सेही भली एक योजना गरीब श्रमिक परिवार सरकार आरंभ करछन्ते। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा परिचालित योजना गुड़िक मध्यरु ई श्रम योजना होछि अन्यतम। एही योजना 2021 मसीह आरंभ होइतला एवं वर्तमान यह ई श्रम कार्ड भत्ता योजना 2025 भाव में जनाशुना। एही योजनार लक्ष्य होछि दैनिक मजूरी किंबा छोट काम उपरे निर्भर करुवा लोकंकु सहायता प्रदान करबा। निर्माण श्रमिक, घरोई सहायक, कृषि श्रमिक, रिक्शा चालक, गाड़ी चालक, मत्स्यजीवी एवं अन्य छोट श्रमिक एही योजनार मुख्य हिताधिकारी। तेबे सरकार 2025 प्रारंभ में घोषणा करथिले जे जो श्रमिक माने सफलतार सहित ई श्रम पोर्टाल रे पंजीकरण करिसेंती सेमानकु पर्यायक्रमे 1500 टंका आर्थिक सहायता मिलिबो। एही राशि को प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण बा डीबीटी माध्यम रे सेमानकर बैंक अकाउंट को स्थानांतर करा जाउछि। एही राशि अनेक राज्य रे पहुंचबा आरंभ होइछि एवं अन्य राज्य रे देय प्रक्रिया जारी रहिछि। ई श्रम कार्ड श्रमिक मानकु केवल आर्थिक सहायता नुहे बरं अन्यान्य सुविधा मध्य प्रदान करे। तेबे 60 वर्ष बयस पर मासिक 3000 टंकार पेंशन, दुर्घटना मृत्यु क्षेत्र में 2 लाख बीमा कवरेज, आंशिक अक्षमता क्षेत्र में 1 लाख सहायता, आयुष्मान भारत योजना अधीन 1 लाख मागणा स्वास्थ्य सेवा, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना और दक्षता विकास कार्यक्रम भली अन्यान्य योजना सहित जोड़ी हेबार सुविधा देइथाए। जानुआरी सोशल मीडिया रे लागिपो कटकणा कौन रही एने संपूर्ण खबर। नुआ वर्षरु सोशल मीडिया रे लागिबाकू जाउछि कटकणा।
ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପରି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ କଟକଣା ଏବଂ କେଉଁ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଲାଗିବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପିଲାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଭଳି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଏହି କ'ଣ ରହିବ ଏହି କଟକଣା ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ମିଳିବ ସହାୟତା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇଡି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଇଡି ନଥିଲେ ଟଙ୍କା ମିଳି ନପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଫସି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।